فاطمه مقد اختارم بستری محمد مصطفی رفتستیم مدرسه رفتستیم عبید ایدمون ساعت 1:30 از ما در اینجا و 18 داریم افطوبوس 18 داریم فاطم بیا اینجا بیا بیستی فاطمه جان فاطمه محمد کنی محمد مصطفی فاطمه اینجا ما راه پیاده راهی مدرسه های به اینجا پیاده کتی میرم در اینجا دیدم که چیزهای تاجیکی میفروشن خواستم کمتر رشما نشان تیم کورپاچه های خوشرو گواره حتی فروشی هست اینجا دوستانی عزیز بعدی مدرسه وای آوردم شنا کانتینن آوردم شنا магазини континента дар дуюм этаж ҳамха ҷои детский площадка ҳастай мақсад авҷо либосота мебурӯжна авҷо шӯлкоҳо ҳастанд мемониву кӯдако бозӣ мекунанд дар инҷа либосакошона буровардам кӯдако бозӣ доранд беҳад вахтчон хушай бигем бениҳоят дар инҷа кӯдак бисёрай фотимарам ҳамихе кадо мепурсида буд ки фотимара чӣ магазино намебарем ки хурсанд шавад мақсад фотима дар магазин чӣ кор мекунад инам хали ҷо овардист тамошбазаша хулоса инамихе кӯдако дар инҷа да инами паровозик дровардам шуна ки уҷа кӯдак бениҳоят бисёр дар ҳаминҷа бозӣ кунанд чизе гуфтан гирифтам шона чӣ хеле хостанд гуфтам ай таҳти дил бозӣ кунана баъд бигирам хонашон барам бигем магазини бениҳоят гарм уютна барои кӯдако мақсад инам хали таи куртачакати бозӣ мекунанд беҳад удобни хушрӯ маъқул шад дар инҷа боша инам хали мошини платни будай 50 рубл да мақсад 2 минут ҳамихе кататсия мекунӣ 100 рубл да 4 минут 100 рубл да мондум гуфтам ки 50 рубла надоштам ки мақсад ба навбат бикунанд гуфтам ки ҳардутон якҷоя кунем барои ҳамин мошин 100 бор омад пешаш рафт биё бар биё бишнонма биё ма ҳамин мошина бишинам майли гуфтам омада инаминҷа шиштай ҳамихе хурсанд аз зиндагӣ даволем иш барости худаш кашлоки мара гирифта гуфтестай ки бода уҷа як намуди дигар рибки бозӣ ҳастай да ӯ ма мерам мақсад да ӯ пул медозима худам да ӯ самостоятельно бозӣ мекунам ҷангаш кардам ҳозяна иш мефурӯяву бо иш мешинам муҳаммад намехоҳам мегам мон додараш беставу баъд мега ки биё ман отдельно бишинам не гуфтам ҳардатон да ҳамин яке камтар додарат бо иҷа фотима да ачонам ба зур қапидамаш ира мехоҳад ки бурава бишинад чӣ хеле барои кӯдаки майда да иҷа апаснитарак барои ҳамиқа фотимара намондам вақте ки тамом кард бамондамаш дар мадраса хондиян вая ҳадисе ки ҳастай ку дар об якта сев мебиёя мақсад баъд ӯ соҳибша мерава мековаву то напурса беиҷозат намехӯраш ҳамо ҳадиса гуфт янаш муҳаммад ҳамаи ӯ ҳадиса мада баърси гуфт ки анам хали мода мега очаҷон сказка гуфтанд бениҳоят хурсанд шудем ки мақсад ай гузаштаҳои ислом ай гузаштаҳои мақсад ҳами ҳадисову ҳами чизо будонанд бениҳоят шод мешавам ки амри маъруфа худам бениҳоят дӯст медорам бачам ҳами ҳадиса сказка гуфта да ман нақл кард беҳад хурсанд шудам хеле ози нав дуруст шуд рафтестиян хеле ёд гирифтестиян алҳамдулиллоҳ мешава оста оста ҳамаш дар инҷа ина мошин тамом бас кард фотимара мондаем ба рости худаш хурсандӣ дорад не он намефаҳма бача намедонад чӣ кор кунад духтарам хурсандиша бибин ёш бетоқат шидиян ки бо рафтем уҷада мо рибка бозӣ кунем
مصطفى محمد беҳад нағз неким игу вай ҳам хали ранги каруселакуш кам бисёр мешуд мақсад бо хуб мешуд ҳами қашам ҳаст наздики хона мақсад раҳи дур нест ки азоб бикашӣ дар пешаки хона акашамачак дора духтарам ҳаш надора хирсандира духтакамам ҳамита ҳар сеша ба якдигариш меҳрубон бара то охира дувон ҳар як акау хоҳара мақсад хоҳара акара ба ҳамдигар ҳамихе ранги фарзандакои ма ба меҳр кина хирсандиша би да иҷа ҳам мустафоғам дудестай рафтестай ҳарс давидестай да иҷа магазина бисёран ҳамура ҷангш кадестам вобше гӯш накадестай ба ҳар ҳол бачаи калоним бачаи ба ақлакай мустафо камтар хулигантаракай то ман гӯш намекунам бигем то як сиёсату як ҷангш накунӣ гӯш намекунам мустафо да иҷа ахир мо омадем да иҷа ҳам михаил ранги ҳавай 50 рубл бити 2 минут мақсад 100 рубл бити 4 минут иҷа 100 рубл дохтум хулоса ҳамо дадранямҷа рибка ҳарчи ҳастай игрушкако мебурояне ё ба ҳамин малаток задестияншона духтарам намедона ҳай ки ҷош нигоҳ кунам хирсандӣ кунам Мустафа не знаю нет еще вот все наверное все наверное иҷа да якум этажи ҳами кантинен анам хали магазини торт нечихад бениҳоят тортҳои зебо пад заказ мақсад иҷа заказ мекунӣ мебиёӣ барои инами рӯзои мавлуд иду арафа нечихай вай тортҳои бениҳоят хушрӯ неким напурсидем ки заказаш чанд сумаи чихелай имрӯз обеда инам хали макарони вермишел меган чӣ меган ман макарони борикакаш мегум анам хали ҳоҷик аделна ҳамихе да деги холи андохтагим сархиш кадестам да як да мультиваркам зербакша тайёр кадестам имрӯз гӯштум тамом шудай вай кадестам ҳамихе
دیگه مکرون آشی به گوشت. جا پیاز سرخه کردم. پیاز سرخه کردم. پیازم که سرخه رنگی سختگی تافتیسته نکیم پیازی سرخه کم در سرخش کردم. کتی پیاز کتی سبزی کم کم خیلی سرخه کش میکنم. بعد به تمد میکرای میکنم. اوام می اندازم مکرون کتی اوی شما دیگه می اندازم. مکرون کتی دم میپرتمش. نوز بیاد همش رسب سرخه کنم یک کوفته می استیاکم. انا میخه دخترکو همش سرخه کردم. کمتر ماندم خنک شد. در اینجا آبش جوشیده است. اکوزی می اندازم مکرون شد. با چه خیلی خیلی یکم بار کدستم. خونه اوچام در خوردم. کلیمون کدگی بود به نهایت با مزه خوش رو محقول شد. خیلی که هوای گفته که کدستم. خوش رو بیا ایسته هم خیلی میکنم به نهایت مده محقول شد. شبینان عزیز مکرونش انداختم. باید که او ای مکرون بگیم یک 2 سانتیمتر بالا باشه. بازی همیشه توشیدن گرادوسی بلند تا اوش مکرون تا هم مکرون دیدنم میجوشونیم و رنگ اوش دمش میپرتویم. بازی خجوشیدن میگیره. بازی بار نشان میتیم که من میخوام. میخه هازی همی اوش کم ترکی دیگه قاق شود دمش میپرتم. نکه دمش میپرتویم. خیلی که اوش دم میپرتوی ایرم همیخه در مولتیور که در ریسک روپا 25 منوت میخه درش همیخشو میسته. این همخه آمد مکرونی ما به نهایت با مزه خوش رو آمد بگیم. دانه دانه مقصد او نشد یکم نمود نشد. همین قایقی به گوشت اگه همش 100% با مزه خوش رو آمد حتما توصیه میتیم تیار کنیم. امروز سحر کتی خواستم تیفال ما یک توزه کنم خلوریدرینش هست. بسیار چند شده بود توزه نمیکردم که و نوار بگیرم که ما بچه توزه میکنم. خلاص احوالش نمیخیله. همه پری خلور چسبیدگی خلور آبی خنک میاندازم. یک پچکه لیمون کیسلات میاندازم. انمی لیمون کیسلات میاندازم 50 گرمه. 50 گرمه هازی اکامی میاندازم. آبی خنک میاندازم. با رزولتات میبینیم یک جویه. این تماشابینان عزیز رزولتات هازی ما آوشا میریزم با خوش رو نشان میتیم. آبی خنک کتی لیمونی کسلاتا جوشوندم. راستی ما بسیاری وای کدگیم. بخصوص سوده خیلی کدگیم. چه خیلی که لیمونی کسلاتا مقصد تو میلیچه توز زی خوش رو میکنه و یا با فکر بخنه میکنه. خیلی هر آدم سر وش چه میگن سرفهمش خودش میروه. ما ده همین لیمون کسلاتا محقول شد. از آوشا میریزیم با میبینیم. انا میخه بلسک دادسته رنگی میگی نه خریدگیشه. نه چه تازه خوش رو شد. انا میخه توصیه میتیم. کوشش میکنم یکم نوارهایی کنم که یکم فایده آور باشه. میدونم بسیاری از زنان میدونن با هست بسیاری از زنانی که نمیدونن. مقصد همیشه دلگیرش دیگه قطعی چوینیکا و تیفالوی پریخلورشون ممکن که یکم کسده فایده ما میرسه. ایما تیفالی هم خیلی که آب میریزی میخوره. تیفالی 3.5 لیتر بود. تماشابینان عزیز ما رفته وای کردم فاطمه جان خواه کردم در عملیتون خانمان گوشت میفروشن. رفته گوشت آوردم. در اینجا دیگ موندم روغن کم ترک انداختم. میگم شوربایی مکرونی کنم شونه با نخود و لوبی و بگیم لوبی سرخ سفیدک. در اینجا سرکتی تر کده موندم. در اینجا چیزا مریضه کده توزه کرده موندم. اینه یود
уже тайёр барои кардан. Ана кӯҳиси вай мекунем. Тез гӯштоям майда када авқота сар мекунем. Гӯштакошам хел сирха кардам. Ато пиёза меандозем. Пиёзаи ман ҳамааш сирхан, пиёзаи агарозмай. Дарам қама пиёзи зард надорам. Ҳамаи авқотодаву ҳамаи чида пиёзи сирх меандозем. Пиёзам сирха кунем. Бо картошка вайша меандозем. Сабзиша. Дига сабзиша картошкаш сирха мекунам. Баъд тамача меандозем. Тамачам андохтам. Ака оша меандозем. Бирён кардам тамача. Гуфтам дигача. Қуръанил ҳаким. Ай приправа меандозем. قرحانل نه قرآنل ياسين والقرآنل حكيم ياسين والقرآنل حكيم. عزیز ما در اینجا خمیر کردم. 3 دانه نان شد. تاشه در اینجا شده لیست روز کردگیم. رنگ نانی نانبوی روزشون کردم. حاضی اینی خیلی مخبرشون کردم کمتر ورمک میکنن. بعد میپزیمشون. انا این سیم گیشه در لیست موندم که همین خیلی گرفته پزم جو به جو نکنمش. کمکه دیگه ورم کنم و میپزیم. ана баи мо макарон шурбои мо тайёр шуд. чихеле ки ҳамин кӯдакои ман анами макарони вермишела беҳад назидагиам. номшам намедонам туғри гуфтум нагуфтум. агар ҳамин шурборо бе ҳамин бикунам намехӯранд. баъд рӯз ба хе макарон ошон кадаги будам бениҳоят хушрӯ хӯрдам. ва хостум ки камакак мақсад дар шурбо ҳамроҳ кунам ки яке ирам бихӯранд. دیگه نمیدانم این کودک‌ها هیچی نمیخورن سوس. همیشه برای همیشه کوشش میکنیم که سه که میخورن هوای تیار کنیم شونه. کازم میکشم در کاسه هکاو عبید میکنیم کدا میخورده است باشه اشتیای تعام. تماشابینان عزیز در اینجا من نانم پختم راستی گب اوبای کردم خیلیشان کده بودم که رنگی نان بای پزم خیلی که دخوفکم موبایلش سرخ نکرد. موبایلش بریدم ادرنا سرخ کردم. موبایلش سفید موند. نکیم یه بینه چه موبایل که عجایب اومده. درونش خوش رو پخته عجایب بود. خوشروگ اومده. ایش رنگ کالچو شده. انا با ایوشای خالی کردم. جوشای آزیش ایش خیلی کمتر خنک شده. نیکیم خوش رو اومده. مصطفی بیا ما بچم. مصطفی نانی گرمه همه کودکا خوش رو میخورن. نانی گرمه نبینه چه انگی بطون شده درونش. موبایلشه خلاصه عدیل نپختم. ای خنده اساس نشویم با. از بوده چه پیروگ پختستن پیروگ ماماندگیم. از پیروگم تیار شده با پیروگ منشان تان میتیم چه خالی شده. در اینجا اینم خیلی پیروگی ما تیار شد دوستانی عزیز. چه خالی که من این پیروگ تیار میکنم همه تیار کردن طرز تیار کردنش در همه каналам ҳастай. касоне ки хоҳишманданд дар омада тамошо кунанд. бинед чӣ хел хушромадагиай. таҳаш аҷоиб буд. ранги кекс омадагиай ба маззаак хушрӯ. ма аслан пирогҳои
бо мевагия нағз мебинам, лекин кӯдакои ман намехӯранд, фақат ами абични пирог мехӯранд. Барои ҳамиқа кӯшиш мекунам ки он чизе ки кӯдакҳо мехӯранд ҳамонро тайёр кунам, бе ягон мағзи чағза, бе ягон мева. Инам хали абични пирог бигем. Неким ҳами сметана қати бениҳоят ба маззаи хушрӯ мебиёяд. Дронаш ба ҷои ҷурғоту ба ҷои шир сметана бидозӣ ба маззаак хушрӯ меояд. Зида ҳами пирогҳо ман сметана дохтагиям. 3 қошиқи калон. Инам хай дӯстони азиз, раҳмати калон ба ҳамаи шумо барои дастгиритон, барои комментариҳои хубтон, барои дуоҳои нектон. Ҳамаша хонда бениҳоят шод мешава одам. Баъд якта аккаунт ҳастай Ангел. Ман номерома мондагиам, ша чӣ саволе дорам мехоҳад саволоша лично дар хидматия ҳархе гапон нанависа. Ман гапои наистагиш рости гап хафаам нестима. Неки медонам ки зана дидау дониста навистая ки барои мадраса беплай барои ҳами қадата маҳқул шид. ҳарфи Қуръон аввалаш ки ба пул намешава, дуюмаш ки садикам беплай 1000 сум чиеда як моҳ ҳеч намешава. Барои ҳамиқа метавонӣ дар номером занг бизанӣ, гап мезанем. То видеои оянда худо нигаҳбонатон.